+2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स रे आमे 50 एमसीक्यू डिस्कस करबा जहाँकि आपनको बोर्ड एग्जाम पाई भेरी इंपोर्टेंट तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु 50 एमसीक्यू। प्रथम क्वेश्चन आसुची द्रव्य प्राप्तिर इच्छा फलप्रद कौन कहबा आमे। ऑप्शन ए अभाव, बी उपयोगिता, सी संपद, आई भी समस्तटी। सठिक आंसर आई अभाव कहबा। द्रव्य प्राप्तिर इच्छा फलप्रद कौन कहबा अभाव कहबा। बी एक निर्दिष्ट आकार नथिबा द्रव्य। आई खाउटी द्रव्य, 2 आई उपभोग द्रव्य, 3 आई अभौतिक द्रव्य, आई भी समस्तटी। सठिक आंसर 3 आई अभौतिक द्रव्य जहाँ निर्दिष्ट आकार नथिबो ताको हम कौन कहबा अभौतिक द्रव्य। क्वेश्चन सी उत्पाद द्रव्यर उदाहरण। उत्पाद द्रव्यर उदाहरण ऑप्शन आई बही, 2 आई खाता, 3 आई मेसिन, आई भी समस्तटी। सी सठिक आंसर 3 आई मेसिन होची एक उत्पाद द्रव्यर उदाहरण। मेसिन द्वारा आमे अन्य वस्तु उत्पादन करिथाउ। क्वेश्चन नंबर डी गोटिए अर्थव्यवस्थार द्वितीय केंद्रीय समस्या कौन। द्वितीय केंद्रीय समस्या आई कौन उत्पादन करा जीवो, 2 आई किपरि उत्पादन करा जीवो, 3 आई कहा पे उत्पादन करा जीवो, आई भी समस्तटी। डी सठिक आंसर 2 आई किपरि उत्पादन करा जीवो ता होची द्वितीय केंद्रीय समस्या। क्वेश्चन नंबर ई उत्पादित द्रव्य सबुकु साइति रखिबा द्वारा उपयोगिता सृष्टि हुए। उत्पादित द्रव्य सबुकु साइति रखिबा द्वारा उपयोगिता सृष्टि हुए कौन ना समय उपयोगिता, 2 आई स्थान उपयोगिता, 3 आई आकार उपयोगिता, आई भी समस्तटी। सठिक आंसर आई समय उपयोगिता सृष्टि हुए। क्वेश्चन नंबर एफ केवल व्यावहारिक मूल्य थिबा द्रव्य। ऑप्शन आई वायु, 2 आई गाड़ी, 3 आई कलम, आई भी बही। व्यावहारिक मूल्य थिबा द्रव्य सठिक आंसर आई मुक्त वायु। मुक्त वायु रे में कौन थाए ना व्यावहारिक मूल्य एथिरे थाए। नेक्स्ट आसुची जी द्रव्यर मुद्रागत मूल्य। आई दर, 2 आई संपद, 3 आई पुंजी, आई भी धन। जी सठिक आंसर आई दर होची मुद्रागत मूल्य। एच जेतेबेले सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक सेतेबेले मोट उपयोगिता कौन होई थाए। आई धनात्मक, 2 आई शून्य, आई भी वृद्धि पाए, 3 आई वृद्धि पाए, आई भी स्थिर रुहे। एच सठिक आंसर आई धनात्मक। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हेले मोट उपयोगिता धनात्मक हुए। नेक्स्ट आसुची आई सीमांत उपयोगिता सूत्रर अन्य नाम कौन। सीमांत उपयोगिता सूत्रर अन्य नाम कौन। ऑप्शन आई प्रतिस्थापन सूत्र, 2 आई चाहिदा सूत्र, 3 आई जोगान सूत्र, आई भी समस्तटी। सठिक आंसर आई प्रतिस्थापन सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची चाहिदा परिमाणर परिवर्तन। आई चाहिदा परिमाणर परिवर्तन, आई चाहिदार संकोचन, 2 आई चाहिदा प्रसारण, 3 आई चाहिदार ह्रास, आई भी उभय, आई ओ 2 आई। जे सठिक आंसर उभय आई ओ 2 आई चाहिदा संकोचन और चाहिदा प्रसारण। के बल्क बजेटर सुविधा, आई मुद्रास्फीति नियंत्रण, 2 आई रप्तानी ह्रास, आई भी उत्पादन वृद्धि, 3 आई उत्पादन वृद्धि, आई भी समस्तटी। के सठिक आंसर आई मुद्रास्फीति नियंत्रण। एल बेष्टी अर्थनीतिर वैशिष्ट्य नुहे। बेष्टी अर्थनीतिर वैशिष्ट्य नुहे। आई सामग्रिक संतुलन, 2 आई आंशिक संतुलन, 3 आई अन्यान्य विषय वस्तु, आई भी समस्तटी। एल सठिक आंसर आई सामग्रिक संतुलन। एम समस्त पुंजी, आई संपद, 2 आई आय, 3 आई धन, आई भी समस्तटी। एम सठिक आंसर आई संपद। एन संपदर उदाहरण नुहे। संपदर उदाहरण
ନୁହେଁ। ଆଇ 55ଟା, 2i ବହି, 3i ମେଜ, ଆଇବି ଘର। ଏନ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ 55ଟା ଏକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପରିବେର ଉଦାହରଣ ଆଇ ସୁଧ, 2i ମଜୁରୀ, 3i ଅଧିଶେଷ, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ଓ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇବି ସମସ୍ତଟି ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପରିବେର ଉଦାହରଣ। ପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ମୂଲ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ମୂଲ୍ୟ ଆଇ ଅସୀମ, 2i 1ରୁ କମ୍, 3i 1ରୁ ଅଧିକ, ଆଇବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ପି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ଅସୀମ। କ୍ୟୁ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କ'ଣ? ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କାରଣ ଅପସନ୍ ଆଇ ସ୍ଥିର ସାଧନ ଅବିଭାଜ୍ୟ, 2i ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସାଧନ ବିଭାଜ୍ୟ, 3i ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। କ୍ୟୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ସ୍ଥିର ସାଧନ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଆର୍ ଏକାଧିକ ବଜାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏକାଧିକ ବଜାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅପସନ୍ ଆଇ ନିକଟ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି, 2i ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା, 3i ଅସଂଖ୍ୟ ବିକ୍ରେତା, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ଆର୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ନିକଟ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏସ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥାୟୀ ସନ୍ତୁଳନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥାୟୀ ସନ୍ତୁଳନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅପସନ୍ ଆଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର, 2i ବଜାର ଦର, 3i ଅସ୍ଥାୟୀ ଦର, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ଏସ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ ଓ ଘରୋଇ ବିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଇ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି, 2i ଅଭାବ ସର୍ବାଧିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, 3i ଆୟର ଉତ୍ସ ଅସୀମ, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ଟି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦାହରଣ। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅପସନ୍ ଆଇ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା, 2i ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, 3i ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଉପସ୍ଥିତି, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ୟୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 2i ସମଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସମଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭି ଉତ୍ପାଦନର ଅର୍ଥ ଆଇ ଉପଯୋଗିତାର ବୃଦ୍ଧି, 2i ବିନିମୟ ଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି, 3i ଆୟ ସୃଷ୍ଟି, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ଭି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 2i ବିନିମୟ ଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ଡବ୍ଲୁ ପୁଞ୍ଜି କାହାର ଏକ ଅଂଶ। ପୁଞ୍ଜି କାହାର ଏକ ଅଂଶ ଆଇ ସମ୍ପଦ, 2i ଧନ, 3i ଆୟ, ଆଇବି ସମସ୍ତଟି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ସମ୍ପଦ। ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିର ଏକ ଅଂଶ। ଏକ୍ସ ଦ୍ୱୈତାଧିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ୍ୱୈତାଧିକାର ଅର୍ଥ ଆଇ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା, 2i ଦୁଇ ଜଣ ବିକ୍ରେତା, 3i ଅସଂଖ୍ୟ ବିକ୍ରେତା, ଆଇବି ଜଣେ ବିକ୍ରେତା। ଏକ୍ସ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 2i ଦୁଇ ଜଣ ବିକ୍ରେତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ୱାଇ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଗତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ କେଉଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଆର୍ବିଆଇ କେଉଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାର ବୃଦ୍ଧି, 2i ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଂଶଧନ କ୍ରୟ, ନଗଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁପାତର ହ୍ରାସ, ସମସ୍ତଟି। ୱାଇ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବ୍ୟାଙ୍କ ହାର ବୃଦ୍ଧି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତିକି ହାର ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 25 MCQ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 25 MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ରେଖା ଆଇ ଆନୁଭୂମିକ ସରଳରେଖା, 2i ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, 3i ନିମ୍ନଗାମୀ, ଆଇବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ରେଖା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ
ଟୁ ଆଇ ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଇ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା। ଟୁ ଆଇ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଟୁ ଆଇ। ଆଇ ବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଟି ଆଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସି ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିତ୍ତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିତ୍ତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଆଇ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ। ଟୁ ଆଇ ସର୍ବସାଧାରଣର ମାଲିକାନା। ଥ୍ରୀ ଆଇ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ସି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ। ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ଆଇ ଖାଦ୍ୟ। ଟୁ ଆଇ ପାନୀୟ ଜଳ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ବାସଗୃହ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ଆଇ ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଟୁ ଆଇ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଉପଭୋକ୍ତା। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ଇ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନର ଏକକ ପିଛା ପରିବ୍ୟୟ। ହାରାହାରି ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ। ଟୁ ଆଇ ହାରାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ଏଫ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ହାରାହାରି ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଜି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ଆଇ ଘରୋଇ ରାସ୍ତା। ଟୁ ଆଇ ରାଜରାସ୍ତା। ଥ୍ରୀ ଆଇ ପାର୍କ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ଜି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଆଇ ରାଜରାସ୍ତା। ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦଟା କ'ଣ ନା ରାଜରାସ୍ତା ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ଆଇ ବହି। ଟୁ ଆଇ ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଗାଡ଼ି। ଆଇ ବି କଣ୍ଠସ୍ୱର। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏଇଚ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଆଇ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଆଇ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର ବଜାରର ଉଦାହରଣ। ଆଇ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା। ଟୁ ଆଇ ବିଭେଦୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଚାହିଦା ଅନିଶ୍ଚିତ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ଆଇ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଥ୍ରୀ ଆଇ ଚାହିଦା ଅନିଶ୍ଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଯେ କେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ। ଆଇ ସମତୁଲ ବଜେଟ୍। ଟୁ ଆଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜେଟ୍। ଥ୍ରୀ ଆଇ ବଳକା ବଜେଟ୍। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ଯେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ସମତୁଲ ବଜେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କେ ବଜାର ଦର ସ୍ଥିତି ବଜାର ଦର ଭିତ୍ତିକ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜିର ଉପଭୋଗ ବ୍ୟୟ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ବଜାର ଦର ଭିତ୍ତିକ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟର ଉତ୍ପାଦ ବିଯୁକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ମାଇନାସ୍ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜିର ଉପଭୋଗ ବ୍ୟୟ। ଏଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବଜାର ଦର ଭିତ୍ତିକ ନିଟ୍ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଟୁ ଆଇ ବଜାର ଦର ଭିତ୍ତିକ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ଘରୋଇ ଆୟ। ଆଇ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। କେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଆଇ ବଜାର ଦର ଭିତ୍ତିକ ନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ଆଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ। ଟୁ ଆଇ ଖାଦ୍ୟ। ଥ୍ରୀ ଆଇ ବାସଗୃହ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏମ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଟୁ ଆଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଇ ବି ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଟୁ ଆଇ। ଆଇ ବି ସମସ୍ତଟି ବା କୌଣସି ନୁହେଁ। ଏମ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଥ୍ରୀ ଆଇ ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଟୁ ଆଇ। ସେ ହ୍ରାସ ବି ପାଏ ବୃଦ୍ଧି ବି ପାଏ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଥ୍ରୀ ଆଇ ଆଇ ଓ ଟୁ ଆଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ। ଅପସନ୍ ଆଇ ଡକ୍ଟର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଟୁ ଆଇ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଆଇ ଭି ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ।
3i लियोनेल मेसी, IV पिगु। N सठिक आंसर डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल होचंती नियमावली पुस्तकर प्रकाशक। क्वेश्चन नंबर ओ जातीय संपदर उदाहरण नुहे। आई राजरास्ता, 2i सरकारी पार्क, 3i सरकारी ऑफिस, IV सरकारी बासगृह। ओ सठिक आंसर IV घरोई बासगृह। पी चाहिदा सूचीर रेखांकित उपस्थापना। चाहिदा सूचीर रेखांकित उपस्थापना। आई चाहिदा रेखा, 2i जगना रेखा, 3i परिमेय रेखा, IV समस्तटी। पी सठिक आंसर आई चाहिदा रेखा। क्यू हाराहारी स्थिर परिमेय रेखार आकार। आई आयतकार अति परालवय विशिष्ट, 2i निम्नगामी, 3i ऊर्ध्वगामी, IV समस्तटी। क्यू सठिक आंसर आयतकार अति परावलय विशिष्ट, राइट आंसर। आर सीमांत परिमेय हाराहारी परिमेय ठारू कम हेले हाराहारी परिमेय। सीमांत परिमेय हाराहारी परिमेय ठारू कम हेले हाराहारी परिमेय। आई ह्रास पाए, 2i वृद्धि पाए, IV 3i स्थिर रुहे, IV समस्तटी। आर सठिक आंसर आई ह्रास पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची क्वेश्चन नंबर एस दीर्घस्थायी द्रव्यर चाहिदार स्थितिस्थापक। दीर्घस्थायी द्रव्यर चाहिदार स्थितिस्थापक। आई अधिक, 2i कम, 3i असीम, IV शून्य। एस सठिक आंसर आई अधिक। क्वेश्चन नंबर टी जदि दर 10 टंका हेले चाहिदा परिमाण होची 80 किलोग्राम एवं दर 5 टंका हेले चाहिदा परिमाण होची 120 किलोग्राम हुए, तेबे चाहिदा स्थितिस्थापकता मूल्य केते हबो? ऑप्शन आई 1, 2i 0, 3i 5, IV 61 नुहे। टी सठिक आंसर आई 1 हबो। क्वेश्चन नंबर यू खाउटी द्रव्यर उदाहरण। खाउटी द्रव्यर उदाहरण। आई बही, 2i कलम, 3i रसगोला, IV समस्तटी। सठिक आंसर IV समस्तटी होची खाउटी द्रव्यर उदाहरण। क्वेश्चन नंबर भी सरकारी द्रव्यर वैशिष्ट्य। आई उपभोग प्रतिद्वंदितामूलक, 2i बहिष्करण नीति कार्यकारी हुए नहीं, 3i व्यक्तिगत मालिकाना थाए, IV समस्तटी। भी सठिक आंसर 2i बहिष्करण नीति कार्यकारी हुए नहीं। डब्ल्यू अर्थनैतिक द्रव्यर उदाहरण। आई गाड़ी, 2i मुक्त वायु, 3i समुद्र जल, IV समुद्रर बाली। डब्ल्यू सठिक आंसर आई गाड़ी। एक्स निम्नोक्त मध्यरु केउ द्रव्यर चाहिदा कम स्थितिस्थापक। निम्नोक्त मध्यरु केउ द्रव्यर चाहिदा कम स्थितिस्थापक। आई सुनार हार, 2i दामी पोशाक, 3i दामी कार, IV 61 नुहे। सठिक आंसर IV 61 नुहे। चाहिदार कम स्थितिस्थापक या भितर कौन हेब नहीं। क्वेश्चन नंबर वाई गिफेनकर विरोधाभास धारणाटी किए उत्पत्ति करथिले? गिफेनकर विरोधाभास धारणाटी किए उत्पत्ति करथिले? ऑप्शन आई सर रॉबर्ट गिफेन, 2i रॉबर्टसन, 3i मार्शल, IV रॉक्सिन। सठिक आंसर आई सर रॉबर्ट गिफेन सठिक आंसर। या थिला आपनकर 50 MCQ डिस्कस कर सारछि। एहिपरि वीडियो पाइबा पाई चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करिबा फଳରେ मो जो वीडियो अपलोड करिबा आपण माने प्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑल करंतु। धन्यवाद।